In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 260. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے. آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں، جیسا کہ اسے کہتے ہیں کرامت، یا اسے کہتے ہیں خاموش محبت، یا اسے کہتے ہیں تقدیر کا کھیل، یا اسے کہتے ہیں تانگ جھانک، یا اسے کہتے ہیں نصیب میں لکھا ہوا. دراصل اس طرح کے جملے ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی تعریف کرنی ہو، یا طنز یا مذاق میں کوئی بات کہنا ہو، یا حیرت یا زور دینے کے لیے کوئی بات کہنی ہو، تو ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اچھا، اسے کہتے ہیں that's what you call. یہ کامنلی ہم یوز کرتے ہیں that's what you call، یعنی اسے کہتے ہیں. آگے اس کے بعد آپ نے نون استعمال کرنا ہے، یا ایڈجیکٹو لگانا ہے، یا جیرنڈ یوز کرنا ہے. اچھا، ناؤن تو آپ کو علم ہے کہ نیمنگ ورڈ ہوتا ہے، اور ایڈجیکٹو جو ہے یہ کسی ناؤن یا پروناؤن کی تعریف جو لفظ کرتا ہے اس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. جبکہ جیرنڈ جو ہے یہ وربل ناؤن ہوتا ہے، اصل میں انگ فارم ہی ہوتی ہے لیکن وہ کام ناؤن کا کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو جیرنڈ کہتے ہیں. میں ایک دو اورل ایگزامپل دے دوں، اس کے بعد پھر ہم اصل ایگزامپلس کی طرف چلیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں اسی کو ٹیم ورک کہتے ہیں. that's what you call team work. اب یہاں پر that's what you call team work، team work is a noun، کہ ٹیم ورک جو ہے یا ناؤن کے طور پہ یوز کیا، یا اسی کو زبردست کہتے ہیں that's what you call brilliant. اچھا، brilliant is an adjective، brilliant adjective ہے. that's what you call brilliant، تو یا brilliant جو ہے نا ہم نے call کے بعد adjective کا یوز کیا ہوا ہے. اچھا، اسی کو دکھاوا کہتے ہیں. that's what you call showing off. اب showing off جو ہے showing جو ہے ورب کی انگ فارم ہے، لیکن showing off دکھاوا کے لیے یوز کرتے ہیں، ایز اے ناؤن یوز کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم جیرنڈ کہتے ہیں. یعنی انگ فارم وہ جو ناؤن کا کام کرے دیٹ از کالڈ جیرنڈ، اس کو ہم جیرنڈ بولتے ہیں. آئیے اب اس کی ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں. اسے کہتے ہیں وہ چمک جو دل جلا دے. that's what you call a spark. that's what you call a spark. اچھا، spark جو ہوتی ہے نا یہ ایک چنگاری ہوتی ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے. تو that's what you call a spark، اسے کہتے ہیں وہ چمک جو دل کو جلا دے. اسے کہتے ہیں خاموش محبت. that's what you call unspoken love. that's what you call unspoken love. اچھا، silent love یا unspoken جس کا اظہار ہی نہیں کیا، خاموش، تو that's what you call unspoken love. اسے کہتے ہیں تڑپ. that's what you call longing. اچھا، long ہوتا ہے کسی چیز کی شدید خواہش کرنا، اور longing is a noun، یعنی یہ شدید جو خواہش اس کو ہم تڑپ بھی کہتے ہیں. تو that's what you call longing. اچھا، اسے کہتے ہیں تقدیر کا کھیل. that's what you call fate. that's what you call fate. fate جو ہے یہ مقدر کو کہتے ہیں قسمت کی بات ہے، fate کا معاملہ ہے. تو یہ ناؤن یوز کیا ہوا ہم نے. that's what you call fate. اچھا، اسے کہتے ہیں نصیب میں لکھا ہوا. that's what you call written in the stars. اچھا، that's what you call written in the stars. written in the stars جو ہے نصیب میں لکھا ہوا، یعنی جو آسمانوں پہ لکھا ہوتا ہے. یہاں پر جیسے اسکائی جو ہے آسمان کو کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم اس کو بطور ہیون بھی یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نصیب میں لکھا ہوا written in the stars. that's what you call written in the stars. اسے کہتے ہیں قسمت. that's what you call luck. that's what you call luck. luck is a noun. اسے کہتے ہیں تانگ جھانک. that's what you call being nosy. that's what you call being nosy. اچھا، nosy is the person who just keep on just spying، جو جاسوسی کر رہا، تانگ جھانک کر رہا ہوتا ہے. تو being جو ہے نا وہ being nosy، یعنی ہم نے اس کو انگ فارم جیرنڈ بنا کے استعمال کر لیا کہ that's what you call being nosy، یعنی اسے کہتے ہیں تانگ جھانک. اسے کہتے ہیں دکھاوا. that's what you call showing off. that's what you call showing off، یعنی یہ جو میں نے شروع میں ایگزامپل میں بتایا تھا کہ انگ فارم ہوتی ہے، لیکن اچھا showing off جو ہے یہ انگ فارم ہے لیکن یا ناؤن کا کام دے رہی ہے، اس لیے ہم اس کو جیرنڈ بولیں گے. تو that's what you call showing off. اسے کہتے ہیں سمجھداری کا کام. that's what you call smart work.
That's what you call smart work. अच्छा स्मार्ट वर्क होता है समझदारी का काम, बड़ी अक्लमंदी से जो काम किया जाए, कहते हैं ना आजकल ये स्मार्ट वर्क है, समझदारी का काम है, इसे कहते हैं असल गड़बड़. That's what you call a real mess. That's what you call a real mess. A real mess होता है असल गड़बड़. mess कहते हैं गड़बड़, यानी आपस चीज को उल्टा पुल्टा दिया आपने. A real mess mean असल गड़बड़ चीज. इसे कहते हैं करामत. That's what you call a miracle. That's what you call a miracle. अच्छा मिराकल को उर्दू में इसको मोइज़ा भी कहते हैं, और करामत या मोइज़ा यानी एक जैसी बातें होती हैं, ऐसी बातें जो इंसान के जहन में नहीं आ सकती अकल में, और इंसान उसको समझने का असर होता है, तो कहते हैं भाई ये तो करामत है, तो इसे कहते हैं करामत. That's what you call a miracle. इसे कहते हैं तमाशा. That's what you call drama. That's what you call drama. कहते हैं यार तुम क्या ड्रामा कर रहे हो यहाँ, क्या तुम तमाशा लगाया हुआ तुमने, तो ड्रामा मीन तमाशा यहाँ पर. इसे कहते हैं सुकून का सांस. अच्छा सुकून का सांस ये होता है कि इंसान कभी बहुत परेशान हो तो कहता है यार अल्लाह करे मुझे भी सुकून का सांस मिले, तो That's what you call a relief. तो यहाँ रिलीफ जो है सुकून के सांस के माने में इस्तेमाल हुआ. इसी को तो पागलपन कहते हैं. अच्छा कुछ हम जुमले इस अंदाज से बोलते हैं कि यार इसी को तो पागलपन कहते हैं. That's what you call madness. That's what you call madness. यहाँ पर madness as a noun यूज हुआ है, तो that's what you call madness. इसी को तो हौसला कहते हैं. That's what you call resilience. यहाँ resilience का मान होता है हौसला या हिम्मत अच्छी, तो that's what you call resilience. इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं. That's what you call hypocrisy. That's what you call hypocrisy. Hypocrisy is a noun. Hypocrite कहते हैं उस बंदे को जो मुनाफिकत करता है, and it's a very bad thing. यानी एक बंदे के पास मिलेगा तो उसको कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, दूसरे को मिलेगा तो कहने मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो he is called hypocrite, तो उसको हम hypocrite बोलते हैं. तो that's what you call hypocrisy. इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं, इसी को तो ज़ियानत कहते हैं. That's what you call brilliance. अच्छा brilliance is a noun. अगर हम यहाँ पर ब्रिलियंट का लफ्ज़ लगा लें तो वो नाउन एज एडजेक्टिव यूज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसको ब्रिलियंस जहानत यानी नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है. That's what you call brilliance. ब्रिलियंस का माने जहानत. इसी को तो दीदा दलेरी कहते हैं. That's what you call audacity. That's what you call audacity. Audacity mean दीदा दलेरी. वैसे तो ब्रेवरी भी कह सकते हैं, अब ब्रेवरी का माने audacity ही होता है, लेकिन ये चूँकि वोकैबुलरी की वजह से कि अच्छी वोकैबुलरी आपको दे दी जाए तो ऑडेसिटी का लफ्ज़ यूज़ किया, तो दैट्स व्हाट यू कॉल ऑडेसिटी. इसी को तो वाबस्तगी कहते हैं. इसी को तो वाबस्तगी कहते हैं. दैट्स व्हाट यू कॉल कमिटमेंट. दैट्स व्हाट यू कॉल कमिटमेंट. अच्छा कमिटमेंट होता है वाबस्तगी, यानी कहता है ना मैं बड़ी मेरी वाबस्तगी है, मतलब बड़ी वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट. तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मीन ज़बरदस्त वाबस्तगी है, तो दैट्स व्हाट यू कॉल कमिटमेंट. इसी को तो कमाल कहते हैं. That's what you call perfection. That's what you call perfection. Perfection जो है it means कमाल, यानी कि कोई चीज़ बहुत मुकम्मल हो तो कहते हैं यार कमाल हो गया है ना, it's very perfect. तो इसी को तो कमाल कहते हैं. That's what you call perfection. इसी को तो पहल करना कहते हैं. That's what you call initiative. That's what you call initiative. इनिशिएटिव का मतलब ही होता है पहल करना, जैसे होता है ना टू ब्रेक द आइस, यानी पहले सबसे पहले गुफ्तगू शुरू करना. कहते हैं मैंने उसने इनिशिएटिव लिया, यानी उसने सबसे पहल की, तो इनिशिएटिव जो है पहल करना. दैट्स व्हाट यू कॉल इनिशिएटिव. इसी को तो बेसाख्तगी कहते हैं. दैट्स व्हाट यू कॉल स्पॉन्टेनिटी. दैट्स व्हाट यू कॉल स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है बेसाख्तगी, नहीं यानी बगैर सोचे हुए, बिना सोचे समझे जब हम गुफ्तगू करते हैं या तकरीर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन. तो ये चूँकि नाउन है स्पॉन्टेनिटी, तो दैट्स व्हाट यू कॉल स्पॉन्टेनिटी. इसी को तो खुद शनासी कहते हैं. दैट्स व्हाट यू कॉल सेल्फ अवेयरनेस. दैट्स व्हाट यू कॉल सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस होता है खुद शनासी, यानी अपने आप को पहचानना, यानी इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए, तो दैट्स व्हाट यू कॉल सेल्फ अवेयरनेस. इसी को तो तमीज़ कहते हैं. That's what you call manners. That's what you call manners. Manners कहते हैं तमीज़ को हैं. इसी को तो माफ़ी कहते हैं. That's what you call sorry. That's what you call sorry. Sorry जो है एज ए नाउन यहाँ यूज़ हुआ है, और that's what you call यानी इसी को कहते हैं sorry माफ़ी. इसी को सब्र कहते हैं.
that's what you call patience. That's what you call patience. Patience کا مطلب ہوتا ہے صبر. یہ نون ہے اور پیشنٹ اس کا ایڈجیکٹو بنتا ہے. اسی کو تو شوق ہونا کہتے ہیں. That's what you call being cheeky. That's what you call being cheeky. Being cheeky کا مطلب شوق ہونا, یعنی اکثر کہتے ہیں نا یہ تو بہت شوق ہو رہا ہے یار, you are being cheeky. تو that's what you call being cheeky. So you must have noted in all these examples ہم نے that's what you call کے بعد noun استعمال کیا یا adjective یوز کیا یا gerund یوز کیا ہے, اور میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ noun, adjective, gerund کیا ہوتے ہیں. So you must have learned something. امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا, بہت کچھ سیکھا ہوگا. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.